Hello daw sa mga youngster. Yeah. Ako, youngster ako. Youngster. Tama na yan. Ay, hindi bala. Paglabas nun. Sis, wala pa po si Jesus dito. Ang cute mo, plus talaga kita. Ang stars. Oh, sa youngster. Ang cute mo. Sarah. What is this? Laisel. No. No, thank you. Ano po yung? Yan na po sila. Guys, ano ka? May nag-ano kayo? Live. May naghanap sa'yo. Live. Huh? Live yan. I don't know! Pag may ano dyan sa'yo, anuhin mo lang yung pangalan pag maglabas. Sa Facebook yan eh, live. Diyan na po si Gises. Diyan na po. Good evening! Pag may ano magana eh. Good evening! Good evening po, good evening. Diyan na si Gises po. Pansinin niyo na po. Okay. Ano yan, live sa Facebook? Hello! Ate May daw. Hindi, may word. Maraming kanina. Diyan na po si Gises. Hinahanap niyo po. Yes, may brother. Huh? I'm father in the... Hindi na po na nag-awit si si Gises. Wala na po. Hindi nyo nakita. Yeah, ewan. Hindi na po nakita si Gises. So, may no po, wala pa po si Gises dito. Wait lang po. Hindi na Hindi na po. Naunis na. Nag-usap pa. Hindi po. Wait lang. Wait lang. Dito pa po. Ito po. Takulo na naman. Low-bat na ba? Patay na. Palobat ko muna. Ito'y palobat. Giseso! Ikaw na lang, tinawag ka. Diyan na po, sige, tanunin yun. Diyan na. Bakit? Bakit daw? Diyan na, sige, sis. Diyan na. Bakit? I love you too! Cute naman! Diyan na. Yung pangalan mo. Amin mo yung pangalan nila. I love you! Iluin mo din yung mga pangalan nila. Hello, Kisses. Huwag mo naman pabayaan si Yongski. Mahal ka namon. Hindi ko po ito pinapabayaan. Nasit naman. Jesus na. Hello. Takal kanina pa yun, hinintay ka eh. Sweet naman. Good evening. Cute. Heart. Yan na po si Gises, oh. Hi. Hello kay Kim Hara. I love you. Gises. Hara. Hi. Hi, Anibas Gian. Hi, Hami Nisgera. I love you. Hami Nisgera. Kuwait. Kuwait. I love you. It's Kuwait. Hi, Johaima Pandapatan Bariga. Thank you for saying that I'm cute. Yongkis. Bati ka sa Yongkis, patay. Ano? Hello, Joylyn Saga. Oh, thank you. You're so sweet. Anjan! Thank you. Kain na po kayo ng dinner. Hello, Aaron. Paulo Lagmay. Dimpia Fundar. Sachan Kaya. Hit mo yung Yongkis. Hello sa lahat ng Yongkis.
Ano po? Ano po? I-out na natin, magbabay na tayo. Gusto mo ba? Gusto mo ba? Sige. Babay? Or usapin mo ba? Hello, thank you. Bye-bye po. Punta na po kami sa taas. Bye-bye Ingat po. kayo. I love you. Bye po. Bye-bye. I love you. Thank you, Fen. Thank you, Ingat po kayo, Elijah. ingat po Thank you, kayo. Khalid. Thank you, Dengsky. Thank you, Mizra. I love you too. I love you too, Katrina. Take care always. Kilig daw siya. Thank you. Nagugutom na. Sige, bye-bye po. Nagutom na daw. Sige. Kainin na tayo nito, promise. Bye-bye ka na. Yung pahag kay Kisses. O, nasaan ang hug ko? Bye-bye na po. Bye-bye na. Bye-bye. Ito na. I Buhok love mo na, you. kaon. Good Nakain ko na yung buhok. Good na. Bye-bye I love you. Andito po si Viber. Ganda. Hello! No! Ang ganda niya, no? Maganda ka. na. Hindi. I love you. Go na, go. Kanina pa ako. Kanina pa to. Bye-bye. Punta na kami. Bye-bye na. 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 Bye na kami. Bye-bye na po. Punta na kami sa taas. Punta sa taas? Oo. Yes, abot sa taas. Hanggang malobat to. Dito, pag wala akong magawa, ganito yung ginagawa. Video ano lang. Live ano lang. Guys, yun Oh. Edward. No, like we're going. Marco, guys, we gotta go. No, we gotta go. Elevator ba? Sige lang. Elevator, dito na elevator. Ali Delbert.